नहरों से पानी निकल आया और पूरा गांव उस पानी की लपेट में आ गया। लोग पानी में बह गए, बहुत सारे बच्चे बूढ़े पानी में बह के मर गए। लोगों के जानवर भी पानी में बह गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने जानवर बचाएं, लेकिन बचा ना सके। बच्चे बूढ़े सब पानी में बह के मर गए। घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। बुजुर्गों के लिए निकलना मुश्किल था। तूफान रुकता है, हर तरफ तबाही का मंजर होता है। तूफान ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। घर टूट गए, चीजें बिखर गई। हर तरफ उदासी और खौफनाक सी तबाही थी। कुछ लोगों ने पहले ही जो चीजें ले जा सकते थे अपने साथ लेकर गांव से करीब इलाके में कूच कर लिया, लेकिन उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी के अलावा कुछ ना था। गांव से थोड़े मीलों फासले पर एक घर था। वहां पर एक मैडम रहती थी। वो बड़ी ही नरम मजाज औरत थी और पढ़ी लिखी और लोगों की मदद करने वाली थी। उनके पास लोग आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम जी हमारी बड़ी बुरी हालत है, हम लोग ना कुछ खा पा रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, हमारा पूरा गांव तबाह हो गया है। मुझे आपके बारे में पता था, मैंने सोचा आपसे आकर मदद मांगू, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। आप लोगों को मैं टेंट लगा कर दूँगी, खाना भी दूँगी। मुझे इसके लिए पहले गवर्नमेंट से हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जल्द अज जल्द अमदाद मिले, ताकि आप लोग गुजारा कर सकें। मुझे अफसोस है ये सब कुछ हुआ। मैडम जी उसको तसल्ली देकर भेज देती हैं और खुद सोचने लगती हैं कि अब वो इनकी इमदाद के लिए किस तरह और कैसे मदद हासिल करें। फिर वो टेंट लगाती हैं सबके लिए, खुद अपने हाथों से सबको टेंट लगा कर देती हैं, ताकि लोग कम से कम सर्दी से बच सकें। लोगों का बुरा हाल था। आप लोग मिलजुल कर रहना, ठीक है? इस इलाके में जानवर भी होते हैं और पानी भी दोबारा आ सकता है। मुझे हुकूमत से दोबारा राब्ता करना होगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए सेफ इलाका ढूंढ सकूं। लेकिन तब तक आपको एक दूसरे की मदद करनी होगी। एक दूसरे की मदद से आप लोग इस मुश्किल से निकल सकेंगे। उन लोगों को समझाकर वहां से चले जाते हैं। सबके लिए उन्होंने टेंट लगा दिया था। तुम अपने टेंट में जाकर रहो, ये हमारा टेंट है। मैं और मेरा बेटा इस टेंट में रहेंगे। तुम नदी के उस पार जाकर रहो, जहाँ पर तुम्हें जानवर भी खा जाए। देखो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही, तुम उस पिछले टेंट में जाकर सोओगे। ये हमारा टेंट है। मैडम जी के पास मैं गई थी। दूसरी औरत को बहुत शदीद गुस्सा आता है। जाओ जाओ, जाकर किसी और को गुस्सा दिखाओ। आपस में वो बहुत शदीद किस्म का लड़ती झगड़ती हैं। ऐसे ही झगड़ते वक्त गुजर रहा होता है। वो एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे को से चीज़ें खींचने में और लड़ने में सारा टाइम सर्व कर रही होती हैं। लोगों को इस कंडीशन में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय एक दूसरे से चीज़ें खींचना शुरू हो गए। कोई किसी से खाना खींच रहा है, कोई कपड़ा और कोई टेंट। मैडम जी फिर आती हैं। ये मैं आप सबके लिए राशन लेकर आई हूँ, आप लोग इससे अपना पेट भर लो। मैं और भी इमदाद लेने की कोशिश करूँगी। ये अभी मैं अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करने के लिए आई हूँ। आप लोग सब मिल बांट कर ये खा लेना। लेकिन जो लोग हैं वो आपस में झगड़ते ही रहते हैं। दूसरी औरत कहती है कि वो मुझे देकर गई हैं, ये फल मेरे हैं। वो बेचारी औरत अपने बच्चे के साथ सूखी रोटी ही खा के गुजारा करती है और दूसरी फल फ्रूट खाकर अपना पेट भरती है। इस तरह लोग एक दूसरे से खाना कपड़े खींचने लगते हैं।
پھر اچانک سے بہت تیز ہوا آتی ہے، ہوا کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ اپنے ٹینٹ سے نکل آتے ہیں اور اپنے ٹینٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹینٹ کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے ٹینٹ کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو فروٹ کھا کر بیٹھی ہوتی ہے اس کا ٹینٹ ہل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیسے بچائے۔ اس کا ٹینٹ اڑ جاتا ہے، پھر وہ زمین پر لیٹنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا، اتنا زیادہ پانی، لگتا ہے دوبارہ پانی آ رہا ہے، میں تو یہاں سے نکلتی ہوں۔ یہ میڈم ٹینٹ میں بڑے مزے سے سو رہی ہے نا، اب دیکھے جیلے پانی کو، دیکھتے ہیں کیا کرے گی یہ اپنا۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی تو ہمیں بچاؤ، اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے ماں، ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ بچاؤ، کوئی سن رہا ہے؟ ہم یہاں سے نکل نہیں پا رہے۔ وہ دونوں بیچارے پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ میڈم جی سب کے لیے ٹینٹ لگانے میں اور پھل فروٹ دینے میں مصروف ہوتی ہیں۔ وہ دوسروں کی ہمیشہ مدد کرتی تھی اور اب بھی وہ مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ جتنے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کو سیف علاقے میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران اس علاقے میں تیز پانی آ جاتا ہے اور میڈم جی بھی پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ میڈم جی بچائے مجھے، تم ایک کوشش کرو، ہاں ادھر آؤ، میں تمہیں پکڑ لوں گی، چلو آجو، شاباش، بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ میڈم جی اس عورت کو بچا کر درخت پہ چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ آپ بڑی ہی نرم دل ہیں، آپ نے میری جان بچائی۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے ان کی بھی اللہ مدد کرتا ہے، آپ کی ضرور مدد ہوگی۔ وہ بیچاری باتیں کرتی کرتی وہیں پہ کافی دیر سوئی رہتی ہیں، کبھی باتیں کرتی ہیں، پھر آخرکار ان کی مدد کے لیے کوئی آ ہی جاتا ہے اور میڈم جی سیف گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے دوسروں کی مدد کی تھی، اس لیے اس کی مدد ہوئی اور وہ گھر میں خیریت سے پہنچ گئی۔ ایسے ہی کافی دن گزر جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا دن۔ پھر گاؤں کی حالت بڑی خراب تھی اور میڈم جی دوبارہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں اور دوبارہ سے گاؤں کو ہرا بھرا کرنے میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ وہ بیچاری تھکی ہاری رات کو گھر واپس آتی اور صبح جا کر پھر دوبارہ سے امداد شروع کر دیتی۔ آپ بہت بلی ہیں، آپ نے تب بھی میری جان بچائی، اب بھی آپ میرے لیے امداد لے کر آئیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا، اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا، آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ آپ کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ جیتی رہو بیٹی، تم نے بڑا کام کیا ہے اس گاؤں کے لیے۔ وہ ہر ایک سے دعائیں لیتی اور اپنا کام کرتی اور مدد کرتی، اور اس کی اس کوشش سے گاؤں پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ہر طرف ہریالی اور خوشیوں کا سما دوبارہ سے نظر آنے لگتا ہے۔